buntag sa tanan. Buntag again. So kana nga. So ang akong i-share po is katong ikaduha bitaw no kay ang atong gihing ni pastor sa ni Agi gipapili mi. So dili ra kung sa ako una lang sa ako lang tawhanon ba. Ari ko sa kinalasan bit kay dugay. Kung sa unod lang ba, anak ko, ari ko sa kinalasan number 11. Doon sa ako, di ko. Pero nag-ask ko ni Holy Spirit, asa kong magkuhan, asa kong mag-share. So, dito mo ko gilig sa number 2. Number 2 is kuhan siya. About siya sa equipping the saints. O pagbansay, pagsangkap sa mga gibalaan. Kinsa gibalaan rin ni Kristo? Amen. Pagdagit sila kana gyud alert no. So kita tanang gibalaan ta ni Kristo. Amen. No gibalaan na ta ni Hesus pinagi siyang dugo, pinagi siyang kamatayon sa krus ing pagpaganaw. And diri atong makita ba nga kani siyang gihisgutan diri is kana nga fivefold gid ni siya bitaw no kana nga sa usa ka isip usa ka Kristohanon ba nga sumusunod ni Kristo, alagad ni Jesucristo, disipulo ni Jesucristo, na nga importante kaayo ni siya bitaw nga kita mismo makabalo ta ani ba nga kana bitaw nga di lang makabalo pat maglakaw lakbong gid ni siya. No nga importante og binuluhon kayo bitaw nga unsa din siyang equipping the saints. Ngano din na ipagbansay, ngano din na ipag-train sa mga gibalaan. So nga di ba atong makita no kay wala may automatic na himong sundalo, no? Sinabi. Labay na automatic na himong pulis. Tunay bakir. Tunay bakir. Kana murag na doon sa luwag. Pero walay automatic nga walay automatic bitangan himong sundalo kada nga ranggo-ranggo. Kung wala dili maagi og pagbansay. Maagi gyud og pagbansay. Literal lang na, pisikal lang na diri sa kalibutan. So, sa gingharian po sa Ginoo, naabot tayo spiritual nga pagbansay. Sa ato akong pagpangalagad, isip sa Kristohanon, naabot pagbansay. Muna nga, sa ato abakar nga, ano din nga, daghan kayo, kanang pandri si Pastor atong yagi pa nga Domingo bitaw nga, pwede asa kita pwede mag-involve. So, dili man na siya attendance, pagbansay man na siya sa ato No, kanang nga sa kuan, pagpanlakaw. No, sa internship sa kuan sa outreach no dili lang sa Sunday ba but tanan bitaw nga kuan tanan nga asa ta kanang gina kana ba nga gina dasig bitaw gina indri ba nga sa tubangan kisa kanang mabarog dili nga mo dasig sa tuwa nga mo involved ta kay usa na sa pagbansay sa atoa no nga wala pa may nahimpit sa atoa wala pa may kana nga dili na kinahang pagbansay kita man tanan kinahanglan man tag pagbansay no man nga kalog ko sa sa Ephesians 4 kaning tanan kaning pipila lang siguro diri ang wala nakabalo ani nga bersikulo diba nga Ephesians 4:11 to 13 so damang gud sa Ephesians 4:11 to 13 no nga isa nga ang gi-boundary is kana nga equipping the saints for what? Para asa daw? Ano daw nga naay pagbansay sa mga gibalaan ni Kristo. No nga ya ba kay ato makita diri sa kuan ari ko sa Ephesians 4:11 akong tagsaon ako na siya kanang paan. Ato nang tagsaon og isgot. Di na sa dinha no nga amo din ni siya ang ascension gift ha, kani siya nga lima kapilo. Muni si Jesus ani ang naghatag, no? Si Jesus Christ ani naghatag dili po itong mga gasa sa balang gasa ni Holy Spirit. So yun sa diri nga, and His gifts to the church were varied, and He Himself appointed some as apostles, special messengers, representatives, some as prophets who speak a new message from God to the people, some as evangelists who spread the good news of salvation, and some as pastors and teachers to shepherd and guide and instruct. So dito sa 11 una. So nga gihisgutan din nga ang mga gasa nga gihatag ni Jesus ngadto sa simbahan. So ang klaro kayo nga si Jesus Christ ang naghatag ani sa simbahan. No man nga kani siya nga kan ba nga
So nga di ay, ano na yung gihatag ni Jesus Christ sa simbahan. So na ay tumong. Okay, kanang wala man kanang sa ato lang no, kay wala man di mo siguro ta maghatag no kung kanang wala tay tumong no kanang palpa. Ay. So kana siya nga gasa is gihatag ni Jesus Christ sa simbahan. No, kay na ay tumong aron pag-equip ang tumong diha ni Jesus Christ nganong gihatag niya sa simbahan. Kay nga naman, no, kay ang simbahan atong makita karon sa ubos nga mga verse kay wala pa gid naghiusa. Wala pa gid nahamtong. No? Dili man sa literal lang nga simbahan kana tinuod na to makita. But how about kita nga church, kita mismo ang church. No, kana nga hamtong na bata, kana nga full na bata, nga mature. Wala pa ta din ano nga kanang hamtong lagi ta bitaw nga kanang bitagi na ta mapaling-paling, dili na ta kana nga masway sa atong emosyon, nga dili na ta masenset sa atong palibot, no ba nga naay purpose ng ano nga kana sa purpose nga nagihatag na ni Jesus Christ bitaw sa simbahan ang kita pud mismo. And sa ato ko na mismo din. Diri is kana nga insay nga to fully equipped and perfect person. So, diha pa lang dano fully. So, wala pa ta diha mga igsoon. Dili pa ta tibuok nga kanang wala pa ta kana nga wala pa ta na fully equipped. Kapag Bisaya. So, dili pa ta fully equipped na so dili pa po ta perfecto nga mga gibalaan. Wala pa ta na perfect. Nasa matong giyon diri gidasig dili kagaya no. So nga naapatay ka na nga mga flaws, naapatay mga tanda ka ng mga ano ba sa tuwang kaugalingon ba? No wala pa ta din ha. Nang mga nga sana siya kada nga nang gipadala na ang mga apostol, ang mga propeta, ang evangelist, teachers and pastors no nga to fully equip us no to be a perfect saints bitaw no. Ken kana nga mo to nga ganang ayang pangutana for what? No for the work of service. No? For the work of service of ministry and kadwa is to build up the body of Christ. Kana ba nga ngano di ay nga kana nga kana nganong ginanang i-build up ang lawas ni Kristo. No nga ngano di ay nga kana nga magkinahanglan pa man kana nga na-equip. No? So kaning lima ka gift gihatag ni Jesus Christ sa simbahan. No nga sila pud ang una nga hamtungon. Sila pud ang una bitaw nga kana nga ibansay ba. No nga kinahanglan dili man na sila sama sa gingin nga walay automatic nga nimo sundalo. No nga tanan nga mga apostol, tanan nga mga prophets, tanan nga mga evangelists, pastors, teachers. Wala na sila na automatic nga gi-appoint diha. Kana nga I mean ba nga dili yes Jesus Christ kay siya nag-appoint. But dili automatic ba nga namuhat sa simbahan kung wala pod sila gibansay, wala pod sila niagi pagbansay. Sila pod una nga. Then atong makita kana nga kung inyong nakita siguro kung kanang kinsay nakakuan diri ni Daddy no nga. Si Daddy usagit sa akong makuan pod ba nga while nag-equip siya sa ato sa amoa. Siya pod mismo siya kagalingon kay nag-equip pod kanang nga gibansi pod sa ni Lord ba. While gipatubo ta niya, siya pod mismo siyang tawag nagtubo pod siya. Mga dual ang purpose ni Lord ba. Kana bitaw nga ngano di nga gisangkap si Daddy, ngano din gibansay si Daddy ni Lord. Kay para pod kita pod nga kita nga mga katawan, kita nga mga gibalaan masangkap pod. No nga kana nga purpose ba din kana nga dual purpose bitaw ang gusto ni Lord bitaw nga kita nga nung pagbansay dili ang gasa ang pagsangkap sa ilaha ni Lord dili ra sa ilaha taman but mapasa pud sa ato aba nga kanang naay pagsangkap dito sa mga santos aron pagbuhat sa mga buluhaton no sa ministeryo no importante man gid naa gyud mabuhat kay kung naa magibulhaton but ang magbubuhat ang mabuhat ba kita ba nga mabuhat no nga dili man pwede nga di ba no kung sa opisina lang kay di ka automatic ibutang sa manager no. Di ano? Isa tunang na wala kay kanang nag-ispilahan din ibutang ka sa manager. So ano mo pag-handle dito manager ka din. No? Di ba kanang nga nabi kay kanang buhaton dapat i-manage dili ra sa katabat company ang i-manage. So nga na ipagsangkap no na din nga na importante kay nga may pagsangkap kay aron kita bitaw nga ana nga naay mabuhat sa matag buluhaton no nga kay kung sama tong giyon diri nga daghan jud katong giyon diri pastor iba nga daghan jud kay buluhaton ang asa daghan jud kay buluhaton ba sa lawas ni Kristo daghan jud kay mga igsuon dili lang sa kana bitaw nga masandi lang daghan jud kayo kay atong makita no nga sa Bible si Jesus Christ kay holy siya nga namuhat
Uli lang siya kanang mga tulog o pahulay. Uli siya nga kanunin naglakaw. No, kanang nga, di ba nga dahan kay bulhaton. Di nga, kato nga, nganong adunay mga pagsangkap. No nga, ato hinumduman kanunin nga, kani nga gasa, gihatag ni Nilo, dili bita para nga, atong ipasigan mo. Dili bita nga, para sa atong kaugalingon. Para gid ni kay sa iya ha. Para ibalik gid ni kang Jesus Christ. No, di ba? Sa masyang ang gayon nga gihatag ni sa Ginoo diha sa simbahan. No nga kana ba nga kani nga mga gasa. Even pa man dili lang sa kang dili lang ning Ephesians 4:11 bisag katong sa unang Korinto 12:28 bitaw. No nga to makita ito ba nga nayhan ay no mag-una gid ang apostol ikaduha ang propeta. No nga dili man ni sa kanang sa matong giniskutan diri nga dili siya about hierarchy, dili siya about bita kanang bita nga labaw gid na siya kay kanang kuan. Dili siya posisyon. No, dili sa title, but responsibility ni mga igsoon. No nga nganong atong kan ba nga dili basta-basta ang opportunity, dili basta-basta ang responsibilidad sa mga propeta o sa mga apostol. No kay sila ang kanang sa kon pa ba nga sila ang haligi. Sila pagit ang tumbanan. No kana ba nga sila ang haligi ba nga kana bitaw nga aron bitaw kita nga mga gibalaan malig-on ba. Kay kung wala ning pundasyon di ba nga gihisgutan naman to dire sa Ephesians 2:20 no. Mga kana ba nga sila ang pundasyon ba nga mga pasukaranan. No di ba ang duha ka pasukaran ba nga di ang Kristo dito nga atong hinumduman ba nga dili to sa di wala bitan ni kanang gibutan gilatag ni Lord bitan wala ni gibutan ni Jesus Christ sa simbahan para na ilon sige apostol na siya sa atong isang ato isang ikuan but no nung ato makita di ba nga ang tawag sa apostol at sa prophet is kana bitaw nga sila gid mismo bitaw maguna nga magpaubos gid diha kanang nagpaubos silang tawag ba nga para bitaw kay sila magit ang una nga moalagad nga kanang sila ang una bitaw nga sa matong giyon diri nga special messenger kanang ginapadala. So dili sila kanang kuan lang kanang wala ra na kanang para lang naay kanang maglingkod sa posisyon. Ning kanang babat. Din gani ang di ba sa tong literal atong latan ang presidente di ba busy kayo. Presidente man ta no, kung kan lang ba nga presidente. So lingkod ra ta no. Naay buluhaton. Mas dako ang buluhaton bitaw sa kinsa to ang nasa ibabaw ba. So din diri kay anong kinahanglan kay nga naipagsangkap. Kay ginto sa Ephesians kuan Ephesians 4:12 ingon sa diri nga and he did this to fully equip and perfect the saints God's people for works of service to build up the body of Christ, the church, which is kita. And sa 13, until we all reach oneness in faith and in knowledge of the Son of God, growing spiritually to become a mature believer, reaching to the measure of the fullness of Christ, manifesting His spiritual completeness and exercising our spiritual gifts in unity. No, atong makita sa 13 pa lang daan, wala pa tayo sa pagtuo. Kanang lipat ka ng kuan ba, ang iyang diri is kanang faith in the knowledge of the Son of God. Nang kana ba nga hantod nga magkahiusa ta, nang hantod kita nga kanang we are growing spiritually. Nakana bang hantod nga mature kanang mahimot ang hamto nga magtotoo. Nga dili gid tinuod nga wala na ang apostol ug ang propeta. Amen. Okay, atong makita wala pagid na makita dili wala pagid na sa kaninga nahitabo nga kaninga nagkahiusa ang lawas ni Kristo nga ang kasimbahanan sa pagtuo. Nga lahi kay no, makita ra ba lahi og kanang pagtuo. Lahi og kanang doktrina. Nga lahi og kanang baruganan ba. So diha pa lang daan so nga ang hangtod nga kani nga apostol ug ang propeta dili ni matugutan sa lawas ni Kristo, dili gid magkahiusa ang lawas ni Kristo. Magkatibula din lahi gud na ang function. No nga imagine na lang gud ang usa ka ulo. No kana nga nabulag ang kamot, nabulag ang mata. No kana nga nabulag ang iso. Isa isura. Lain no nga ingana ang itsura karon sa lawas ni Kristo. Wala nagkahiusa. No kay ngano nga wala gitugutan, wala gi-acknowledge, giwala na nila ba. Hindi karon nga giwala gitangtang na niya ang apostol ug ang prophet. No nga naay nagparog nga naay duha ka pilo akang twofold or threefold na evangelist, na teacher, na pastor, pero wala lagi ang apostol ug ang prophet.
nga with is mo gitunta ang foundation. No, ang unang nga ihatagan ni Lord ba og kanang pan ba nga otoridad bitaw nga pagtukod gyud sa simbahan sa lawas ni Kristo paglig-on. Ang kana ba nga kani nga we are not wala pa matagagod sa kani nga in the knowledge bitaw kanang wala pa ta sa kanang kahibalo diha sa anak sa Dios. No, wala pa kita diha bitaw nga kanang nga growing. Yes na kay level sa pagtubo, but kanang nga layo pag yun sa kung unsa si Jesus. Kay di ba kay nga di ba mingon sila nga ay tao kana bitaw nga mapodcast lang ta kanang kuan bitaw nga mga tao ra man tanin atong mga expression ba kay tao ra man gud may mga expression na ni bitaw nga tao ra man ko podcast man ko but no ang original gid nga kanang nga gusto gid nila nga ang usa ka Kristiyano sa magtinawig nga sama kang Hesus. No mo na nga kanisa nga kanang wala pa ta diha so kana nga we are going and kan padulong kita diha bitaw nga mahimot ang hamtong nga may sama kang Kristo. Padulong kita dinha mga igsuon. Ang kana nga diri kay kato nga the fullness of Christ, di ba yung sige the fullness of Christ. So mo na nga kinatibuk-an kang Hesus kana gid makita gid sa ato aba. Kanang maglakaw na kita dinha in authority, in our identity, no nga wala pa kada mga igsuon di ba no nga kapilatan nga nag-ampot tag na ibalatian di wala pa to din. Nag-ampot na ay kana nga atong gi-deliver wala na deliver. No kana nga di ba wala pa ka din ha but dili pa sabot nga kana nga dili siguro pa sa but para gid sa ta mga igsuon kasi maging din fullness of Christ no magmanifestar gid sa ato abitaw nga kana ba nga atong malakpan ba completeness and exercising sa mga gid exercising our spiritual gift in unity nga magpahiusa gid bitaw. Then kana nga ang pangutanan naghiusa na ba ta sa pagtuo? Naghiusa na ba ang lawas ni Kristo sa pagtuo? Wala no? Wala gyud mo na nga. Until nga kana nga wala pa ni siya. Gikinahanglan gid nato ang apostol ug ang prophet. Gikinahanglan gid ta ni magsunod. Kani sila asa ni sila karon? Asa ni sila karon kani nga evangelist? Asa ni mga teachers? Asa ni mga pastors? Naglingkod ra. Naglingkod na ano nga, wala mo kabalo, wala ta kabalo, no? Kita tinod biya gyud wala ta kabalo nga naara da diri ba ang kani naara din hiba kani nga mga gas sa bitaw. Nang hantod na dili ta mahantong sa pagpangalagad. Dili man siya automatic na mutimaw. Maturity man siya kanang nga maturity man siya nga calling kung ato makita di ba si Timothy wa man siya automatic na mga apostol, no? So ina na ba nga mahamtong ka ana nga tawag ba ana nga Brown out? Wala. Anong black? Ano alam na? So, di ba nga ka ng asa na ganito, no? Na nga, why we need the 5 gifts? Anong kinahanglan nato ang 5 kagasa? Okay, gano'n nga, kanina kung 5 kagasa, ang apostle, ang prophet, ang evangelist, ang teachers, ang pastors or shepherd. No nga kana nga, i-design ni Lord to unveil. Pray. Ha? Wala na. No? Or? It's gift designed to unveil a part of God's overall character to His church. No, di ba nga, ato makita, lahi ang wiring sa apostol. Lahi po ang burden sa apostol. No, lahi po ang sa prophets. Lahi po ang sa evangelist. Lahi po sa teacher. Lahi po ang pastor. Ano ba nga? Ato makita, lahi. Nagusan kita, lahi man tao ka na nga burden. Pero usara tag-iya. Usara ang naghatag si Jesus Christ. Amen. No? Every burden, dili na ito mga igsoon. Kay Lord na, mga igsoon. No, so nga mo na nga, it's an honor ba nga kanang gipialan ta Lord of burden bitaw tagsa-tagsa. So wala makakabalon sa mong burden panguta na si Lord. Wala may hatagan ni Lord of burden. Wala pa lang nato na identify kay pagsugod na ko pud anan pud ko nga. Kanang panguta nang gaba unsa mong burden? Ambo, sa burden. Ikaw, kanang nga hantod in the long run ba nga mga lagad ka kay diha na. Yan na nato makita ba nga man akong kabukaton. Mo din ni gibutang ni Lord sa ako ah. Kani siya nga, kani nga 5 kagasa is sinyo gid ni Lord dito to unveil a part of His character. No nga, katsatangsa ni kagasa ng bit-bit of character ni Jesus Christ. Amen.
No, ang Jesus Christ ilang ibitbit ani dili nga ilahala nga karakter, no. Each gift has specific function. No, kana nga sa malabot sa eskwelahan, di ba kay dili ra man usa ka teacher, no, kana nga dili ra man usa ka subject, no. Ilahi og subject, ilahi pud og teacher. So nga naa sila specific nga mo gyud itudlo. Mura gyud na iyang major, math, English, no, science, Filipino, unsa pa na dinha. Lahi gyud, man ay pasabot nga lahi sa function, lahi sa kanang specific pud sa nga function ba. Then lahi pud og dihog, lahi pud og siya og kusog. No, nga kana nga atong makita kay lahi og kusog matag tawag, matag kana nga matag gasa nga gihatag ni Lord. Lahi og lahi pud sa dili lang strength, but lahi pud sa weakness. No, kani nga lima ka gasa nga nga nag-display sa aspeto ng Jesus Christ. And that display the aspect of Jesus Christ kung kinsa siya. So da ba nga kanang atong makita diri kay matang ang matag usa gid is parte gid siya sa lawas ni Kristo. Wala gid say kanang nga may bitang nga wala ra man siguro koy bili diri, no. No, but individual, we have a part, we have important value, we have the important kanang function in the body of Christ. No nga dili ka aksidente nganong naata diri nganong natawo ta diri sa kalibutan. But uban na sa atong pagkatawo ang matag tawag, ang matag nga gasa nga gihatag durod sa atoa. Nagkuyog na sa atoa, natawo ta diri sa kalibutan, natawo pud na nga gasa uban sa atoa. Nan kana ba nga then kana nga gusto ni Lord nga what he given to us, what he entrusted to us, mabalik da sa iya ha. No nga para in what way man. Para sa nga, para unsa nang nga mga pamagi nga mabalik kay Lord ang gasa nga gihatag sa tuwa. Pag-alagad, no? Pag-alagad. Nga, di ba, paggamit kay Lord, pag-alagad sa mga tao, no, mga tanan nga, nga asa tapidi kayo magpagamit dito kay Lord. Nga, we are doing man nga tinud ba nga nag-alagad sa tao, but nundumi nga ang imong gialagaran templo na sa buhi nga Dios. So nag-alagad ta sa Dios. Dili lang tawo atong gialagaran. Si Lord mismo atong gialagaran. Then da ba nga sumadre nga in order to see the fullness of Jesus Christ mo to nga kana nga matag usa dapat jud nga mag-work bitaw, maghiusa ba, magkasinabtanay. No kana ba nga kanang di mas all work bitaw and function together as one. Dili as one. As one, as usa, iniusa ba? Kana bita nga, kay kana nga, nganong importante nga maghiusa? Ano di nga, dito nga maghiusa ang lima kagasa? Ano di nga, dili lang one fold, dili lang two folds, dili lang three folds, but five folds gid siya. Lima gid siya kapilo. Imo man mandato, mo man gihatag ni Jesus Christ sa lawas sa simbahan. Dili man lamang tulo, dili man lang duha, dili lang pud usa. So ang lima gyud ang kanang mo ginay kanang sugo ni Lord ang kanyang mandato ba nga magkahiusa gyud mag-work, they must all work together gid bitaw. Kung unsa ilang tawag no nga dia ba nga kanang nami gibasa nga book bitaw mga igsuno kanang primal fire kay dito gid ako man nasab ay unsa di ka lahi gid ayo kanang bitaw nga burden lahi og kanang strength lahi og weakness, but dito ato makita ba dito na ko makang ba nga sa mga nagbasa no nga kanang dito is kanang importante gid kay bitaw nga masabtan pud ang matag usa. Nga kanang makanang masabtan lang sa ilang asa sila nga weak, asa pud sila na strength. Ang kana ba nga kanang kuan kato siya is kanang usa pud sa bitaw nga nagdala gid sa mas lalong gyud nga pagpanabot unsa di ka ano din ay pag-equip. So dito na ko mas nasabtan mga igsuon nga kanang primero bitaw nga pag-ingon ni daddy no nga gipangutana ko niya ba nga utay kanang para sa imuha nga kanang iya kung gipangutana ba din siyempre ako kabulon sa akong tuba sa ba nga usa ba kanang nakababag ba ko sa imong paglikang? Pangutana ko na mismo ba personal, nakababag ba ko sa akong paglikang do sa akong sa paglikang ba sa pagpangalagad din. Ako siguro wala ra man ko ba nga nang wala ra sa kuha ba. Nang wala ko kasabot gud nga nga kato yang pangutana. Well nagbasa ko sa the primal fire kay dito sa so nga pwede mo dito nga nasabtan ako ba ngano ding ni step down, di pasabot nga gidiyaan na ta. But ngano ding nga ni step down sila ba kay ani step back ani kanang murag ni atras ba kay kanang nga kato dito niya ba nga pwede jud kay sila ba nga silang pwede jud kaayo nga sila may makababag nga sa atong pagtubo. Kanunay man ta magdepende sa ila ha.
Di ba no, masandi ka itong napasdari diri kay Daddy tanan, no? So, katong nga wala na si Daddy nga naging hinay na, kanang gibuhian ta, nga kitara diri. So, di ba nga kanang nga, naay kalahian ba? So, wala ni, kanang bitang nga, lam, so ano, kanang wala si Daddy, di sa wala na ipasa, mga leader. No, but, usa dito sa nga, pag-train po di ba? Usa sa kanang nga part dito sa pag-equip dito sa mga leader. Kitang tanan nga, ginarelease ta ba nga, kanang nga, kita nga, kanang nga, pwede dyan kayo tabi nga, maghiusap bitaw di sa pagduro sa Ginoo itong pagsimba din. Kana nga may problema ron. Kana nga wala gid nagkahiusa no nga kana nga unsay ang ang problema ba kung dili magkahiusa ang kani nga lima kagasa, dili mag-connect. Dili ni sila magkahiusa sa pagbuhat bitaw sa kung unsa ang gimandato nila sa Ephesians 4:11 to 13 no nga ang lawas ni Kristo kay magbalatian gyud. No kana nga crippled kanang bakol, pungkol. No nga ang lawas ni Kristo kay dili hamtong, mature. No nga kung wala ni siya nga dili ni siya magkahiusa ba, wala ni siya mag-functioning. Di ba ang pastor kay ang ilang heart kay to shepherd magid no? To shepherd the flock, magid na ang maatiman. Hindi ni baya tanan nga gasa kana may kasing-kasing. No nga dito pud kanang sa the primal fire pud kay tinuod na nga lahi ug dili mga kanang lahi dito nga ang apostle, ang prophet, ang evangelist, ang teacher, ang pastor kay but dito ako nasabtan ba nga matag kato nga lima kagasa is kanang gitawag sila nga mubansay pud kanang nga mo-equip pud ba nga kanang nga mo-equip og equiper pud ba kanang nga ang pag-equip bita kay dili bita nga mahunong nang but ang pag-equip bita example kita gi-equip ta kami mga leader gi-equip ni Daddy so nga kami pud gitagaan pud biog kanang nga napod sa kanang gipasa pud sa mga nga kami pud mo equip pud bi mo na nga kana ba nga importante ngano bitaw nga nadasit bitaw nga importante nga kitang tanan kay mo involved to ba kay gusto pud na mo bitaw nga kitang tanan ma-equip nga kitang tanan kay nga kana nga indulhas wala man ta kabalo sa mahitabo sa wala ta kabalo nga kana nga sa 5 years 10 years o pila man katuig ang mulabay ba nga magpadala sila og 100 kalag. Then pila ra ka buok ang magbansay, pila ra ka buok ang magpagbansay. So dili gid mahandle sa pila lang mi ka buok 12 at 3. Dili gid mo mahandle nga kami lang. So mga nga tanan gid ka na nga ginatawag kita nga mahimutang kana ba nga kana nga ginatawag ta ba nga mahimutang kana ba nga mahimutang magbalantay. Gitawag ta bita nga kanang mabuhat gid sa matag bulhaton ba kay magkadako gining bulhaton. Nga labi na karon nga kanang nga nanaputay na nadugang nga kanang kuan ministry sa jail ministry kasi wala na natay jail ministry ha basta na iba daw kabalo ba so naami kanang nga kuan mabibis ato sa Ipulog male dormitory na dito mabibis 9 to 10 kada buntag 9 to 10 kada wibis sa buntag so kana nga kung kinsa tong available ganahan mo involved pwede kayo maingon ni pastore pag ni GF pastora usara man na sa kaoras. Daghan kayo mga igsuon ano nga, diba na karon o nga kanang diba nga pila ka churches ang ginabisita. So mo na nga whole month ko na pang makita diri si pastor eh. Okay. So may mag-drive dito, di pa man kabalo si GM. Nag-practice kasabanti pa dakita. Pero kanang nga man nga we need more gyud kana nga dili lang sa Marla ba kay wa ta kabalo pud sa Marla napilakaw na nga napilakaw sa ba pud sa available so sa mata ani magkuyog ta aning sakyanan so kami di pa man wala pa man may girelease sa highway girelease naman kami then kana nga kuan wala man gahapon kay namin nag-racing dito gud so kana nga kuan pero daghan jud kinahanglan jud kana mga more bita nga kana nga mo drive ba kanang nabi tay heart dita nga mo drive kan do na mo drive bitaw okay dili ba siya kanang kuan kanang nga dili ba sa kanang nga hasol man gud kay kung katong presbita sa unang nga kap ang kargahan hasol jud kaayo na mga igsuon kay kapila gito sa unang nga kap ang kargahan ba din siyempre mag-ulan di balik kapila gid man nga kanang bantang nga mari diri di balik ako dito ulit dito dili magsimba so hasol gid siya din mga gamit maulanan no, din mo na nga, we need, nakinhalang itagdagan magbubuhat ka na nga, ba? Workers bitaw, sa lawas ni Kristo, na driver,
No kana nga diri mas Sunday kana nga magtawag og trapa kay pila ra man jud ka boys diri no lusot pud kami mga babae kat ya no. Taman dagit ni sa pagdimpya diri sa August no og kana nga then kani po mga igsoon nakinahanglan pud may diri sa kan gusto nga nay heart dito sa sound system bitaw. Di kana nga may time gyud nga kana nga karon gani sa possibly wala kita ko karon diri sa nanta ko sa magutong. Kaning balibad ko kay okay baro na ko nga si pastor ni mag-drive ito ka dili sa kong kuyo. Kay kana nga kanang wala pa kayo kanang pandito diri sa sound system bitaw nga kuan nga pwede na mabiyaan ba. Then siyempre kana nga muna nga dagtuhan lang gyud kung sa media mga igsoon nakinahanglan jud kayo og kana nga katabang. Nakinahanglan jud kayo og kana nga more editor kanang mag-edit. Edit. Nakinahanglan kayo kanang nga tabang sige ka. Ay mga skills bitaw kanang nga dili man sa nga tawag kanang nga tawag jud ba skills ba kanang kinahanglan kita magtanong matag skills. Na magamit magpabansay bitaw kanang nga lahan kay kanang nga siyempre kana ato makita ba kay every Saturday or every Sunday kay dahil mga simbahan so sige ka magpapuliki gid sa mga video no kanang nga di na halos di na sa makitaan sa intern kay wala na siya dito mga igsoon wala sa akong sapan ha kay kanang nga so diha ba so kanang nga kinahanglan sa kanang katambayayong kinahanglan sa kana bitang nga kapuli pud bitaw anang sa pagpandit ha Gana? Ayaw sa ang gana? No, no. Dili sa, ayaw sa. Sa buluhaton man gan, kuya Dan, si ba? No. No. Hay. Iyo. So balik ta, so daghan kayo kana nga nakinahanglan kandidato sa media dat na naman sa mga bata nung diha nagikuan bat sa mahanson gyud sa laptop ba wala pa gyud sa iya bitaw nga nag full time gyud bitaw nga motabang sa iya. Yung kana nga kuan. Kagwa sa daghan tag kana nga daghan og kana nga nakinahanglan sa kuan atong mga pagtabang bitaw. Then padayon ta diri sa kuan. Padayon ta nga o sa worship, no, na may giban si Padre usa si Kuan, si Darwin. So gitar pud na hanson sa may na gitar sa keyboard, no, sa kanang sa beatbox. Ha? Kita sa beatbox bitaw kay kana ba nga dili man gud ka na nga kuan. Bubutang nga mula ko da si Darwin pulin ako. No kay maabot nang gyud ang panjot nga dili lang diri ba ang panagtigom. Bitaw maabot dili lang bitaw diri ang panagtigom so nakinahanglan kita og kanang mga workers mga magbubuhat sa lawas ni Kristo ba. Mga silod na may mukan sa ato mo-bless sa ato Mga silod na may kanang mukan ba sa ato ang mga paghagot bitaw. Kana ba nga hindi may kanunay nga walay kanang mga paghagot nato nga walay bilis sa tubangan sa Ginoo. But yara ginang ano ba nga, si Lord kay ka nga, wow, reward man na siya. Diha ang reward. Ato ang ka nga, ato ang mga, paan, atong bagbot, diha na din ang reward ba. Then, kana nga, importante kayo mga igsuon nga, paan. Kita, magtinabangay ta mismo diri ba. Pipila lang ganit no? No, pipila lang tabat. Maabot gid ang time nga, mudaghan kita mga igsuon. Kaya nga ba nga, ibutang sa atong, ba nga, kanang atong edisyon kita nga, kanang nga, maabot yun nga, kanang diri ta diri kay, paras diri nga. No, kanang Sunday day kadili ta diri. Sunday dili na ta diri magtigom. At ita sa likod. So nakinahanglan tabang ninyo nga mangdimpyo diri sa likod mga igsuon karong mag-announce lang ni sa paan Monday ba or Wednesday ba.